वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ इमरान अहमद राजपूत साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इमरान साहब, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंटी एनक्रोचमेंट और एनक्रोचमेंट ड्राइव्स तो बल्कि मैं कहती हूँ कि बड़ी सक्सेसफुल भी रहीं और बड़ी उस पर सवालात भी रहे, मीडिया कवरेजेस भी हुई। तो अभी भी आप लोगों का फोकस है एनक्रोचमेंट्स पे? जी बिल्कुल, हमारे इस पे डेली बेसिस पे काम चल रहा है। वीकेंड में किस भी हम पे तरह काम की, कर क्योंकि जहाँ घर गिरा दिए गए, जहाँ दुकानें गिरा दी गई, जहाँ और इंक्रोचमेंट के लिए सख्त इकदाम लिए गए, तो वहाँ नेक्स्ट टाइम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना कि इंक्रोचमेंट करें। बिल्कुल। तो वो ठेले वगैरह भी हटा दिए गए कुछ जगहों पे, फुटपाथ पे वो। तो क्या अभी भी लोग करते हैं ये, जगहों पर इस तरह से बैठ जाते हैं? देखिए, इंक्रोचमेंट दो किस्म की होती हैं। एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जैसे आपने कहा ठेले पथारे वगैरह, ये तो मूवेबल हैं। इनको हम हमारी टीम डेली बेसिस पे काम कर रही है जी। और इनको रिमूव करते हैं। उसके बाद अपने स्टोर में ज़ब्त कर ली जाती हैं इनकी चीज़ें। उसके अलावा जो आप दूसरी इंक्रोचमेंट की बात कर रही हैं, जो पक्की तजावज़ात हैं, उन पे भी हमारा काम चल रहा है। उसका शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरे इदारों की मदद भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। पुलिस, रेंजर्स में हम साथ लेके उन शिकायत पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने देखा है और ऐसे पर्सनली भी मैंने केसेस देखे हैं कि साल साल से बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तानीज़ जो दूसरे ममालिक में हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए। खुसूसी तौर पे उस वक्त स्कीम 33 में मैं देखती थी कि अभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा जी बिल्कुल। हुई नहीं थी कंस्ट्रक्शन, अब तो शुरू हो गई है। सो वो एरिया जब शुरू में लोगों ने किया, उसमें कुछ अरसे बाद जब वो आए और उन्होंने देखा कि वहाँ तो होटल बने हुए हैं चाय के, और वहाँ तो और दीगर चीज़ें हैं, और अभी भी अगर वहाँ से गुजरो तो लगता ही नहीं कि किसी का प्लॉट है, लगता है कि ये तो शायद इन्हीं की जगह है जो बैठे हुए। तो क्या इस तरह की कंप्लेंट्स को भी आप लोग लुक इनटू करते हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेन आती है, हमारी टीम जाती है। हमारी स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है जो इन चीज़ों पे काम करती है। तो इसका कोई टाइम फ्रेम है कि जिसमें देख ये वापस आप हासिल कर लेते हैं वो अपना हिस्सा? देखें, कुछ केसेस के अंदर जो कंप्लेनर है, उसके साथ साथ जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, कब्ज़ा किया हुआ है, कोर्ट में चले जाते हैं। जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सही, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने डेंगू के हवाले से भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डेंगू तो बाकी जहाँ और चीज़ें जो है वो ख़तरा बन के मंडला रही हैं, वहाँ डेंगू जो है वो भी ख़तरनाक साबित हो रहा है। सो डेंगू के हवाले से क्या इकदाम किए हैं आपके डिपार्टमेंट ने? डेंगू के हवाले से हमने तो पहले एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की। तमाम सोशल मीडिया पे हमारी तरफ से मैसेजेस चलाए गए जी। कि जितनी खुले पानी का इस्तेमाल, जो साफ़ पानी का इस्तेमाल है, वो आप ओपन एयर में ना रखें। जिस तरह पंक्चर शॉप हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, नर्सरीज़ हैं, उनको हमने पाबंद किया है कि वो पानी को ढाँप के रखें। अगर पंक्चर शॉप वाले अगर पानी हमारी इस बात को नहीं मानते, तो हम उनके पानी को ज़ाया कर देते हैं, टब खाली करवा देते हैं, और उनको आइंदा के लिए पाबंद किया जाता है कि वो इस अमल को ना दोहराएं। लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं दोहराते? जी बिल्कुल, इस तरह है। लोगों के अंदर अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि हमारी टीम ऑपरेशनल टीम है। वो जाके अपना काम करके जब वापस आते हैं तो पीछे फिर उसी तरह से ये लोगों को खुद तो क्या सोचना हो। फॉलो अप लेना आप लोगों का काम नहीं है, या आपके उसमें नहीं आता? जी, फॉलो बिल्कुल ले रहे होते हैं। हमारी जो टीम है, मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे शेड्यूल के मुताबिक काम चल रहा होता है। अब आज एक एरिया में हमने काम किया, और जब दूसरी तरफ से गए तो पीछे थोड़ी देर के लिए वो फिर दोबारा अपनी रूटीन पर आने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या स्प्रे वगैरह कराना ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, और इसमें भी कुछ चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से हैं, मैंने पहले भी आपसे ये बताया कि लोग कहते हैं कि जी इस तरह से स्प्रे नहीं हो रहा है, हर लोकेलिटी में नहीं हो रहा है, कहीं हो रहे होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा, लेकिन हर जगह पर नहीं हो रहे। नहीं, इसका हमारा फ्यूमिगेशन डिपार्टमेंट है केएमसी का। वो इस पे शेड्यूल बना के तमाम एरियाज़ में काम कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ में स्प्रे अभी शायद ना पहुंच पाई हो टीम हमारी, लेकिन वो शेड्यूल में है, वहाँ भी काम होगा। सो इसके लिए भी क्या कोई आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर है, या कोई ऐसी चीज़ है कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, और जिस वक्त जितनी हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं, अगर उसके तहत कोई आपसे कोई चीज़ गोश गुजार करना चाहे, तो कोई नंबर है आप लोगों जी, का? हमारे केएमसी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ डायरेक्टली सिटीज़न पोर्टल मौजूद है, वहाँ डायरेक्टली कंप्लेन आती हैं।
ہم ان کو ریزالو کرتے ہیں. کون دیکھتا ہے ان کمپلینٹس کو ویسے؟ یہ ہمارا آئی ٹی سیل ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. تو جب تک وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک آتی ہے کبھی دیر نہیں ہو جاتی, یا آپ کتنی دیر میں اس کا ریزولوشن ٹائم کتنی دیر میں؟ دیکھیں کمپلین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کمپلین جس طرح بھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی انکروچمنٹ کی بات کرتا ہوں, اگر کوئی کمپلین ایسی ہے کسی کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے اور کورٹ میٹر ہے تو اس کا ٹائم فریم ہم نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اگر کوئی انکروچمنٹ کے حوالے سے ہماری ٹیم امیڈیٹ اس پہ ایکشن کرتی ہے, ویری نیکسٹ ڈے ہماری ٹیم آ جا کے کام پہ اپنا کام کر کے رزلٹ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیتھین بیگز پہ بھی آپ لوگ کچھ کام کریں, وہ بھی ڈائریکٹیوز آپ لوگوں کو ملے تھے, وہ کس طرح کے ہیں؟ یہ میں شاپنگ بیگز یا شاپرز جس کو عام طور سے گھر میں کہا جاتا ہے ان کی بات کر رہی ہوں. جی, شاپنگ بیگ یا پولیتھین بیگز, اس کے اوپر ہمیں سختی سے انسٹرکشن دی گئی تھی ایڈمنسٹریٹر صاحب اپنے مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے کہ آپ اس کو بالکل اس پہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے, اس کو آپ نے امیڈیٹ بند کروانا ہے. تو ہماری ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا, ہم نے اویئرنیس کمپین لانچ کی. کیا ہوا اس اویئرنیس کیمپنگ میں, مطلب کیا ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ ون ٹائم استعمال کے بعد یہ اس کے بعد ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے. یہ تھاؤزنڈ آف ایئرس یہ ڈیزالو نہیں ہوتا پولیتھین. جی اچھا, یہ بتائیے نا, یہ جس طرح پولیتھین بیگز ہیں, آپ نے کہا ہم نے کیمپینگ کی, میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیمپینگ میڈیا پہ تھی یا آپ لوگ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے, یا کس طرح آپ نے اس کی پلاننگ کی تھی کیمپینگ؟ ہماری سوشل میڈیا کے تھرو کمپین چل رہی تھی. اس کے بعد ہم نے پمفلیٹ, بینر, میگا فون پہ ہمارے جو اسٹاف ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کر رہے تھے, لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے کہ آپ اس کو استعمال کو ترک کر دیں, اس کی جگہ آپ پیپر بیگ کی طرف آ جائیں. تو اس کا کافی اثر ہم نے دیکھا بڑے بڑے مالز کے اندر اور مارکیٹس میں. اب استعمال اس کا ڈائیورٹ ہوتا جا رہا ہے پیپر بیگ کی طرف. جی, وہ بڑے مالز کی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ خیر ان کو کرنا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہم اگر ماحولیات کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیگ دیتے ہیں اپنا, مگر اس کے 25 روپے یا 20 روپے الگ سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو شاپنگ بیگ یہ پلاسٹک والا نہیں چاہیے اور وہ والا بیگ چاہیے تو اس کے لیے الگ پیسے دینے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بھی ہے. شاپنگ بیگ کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی. اپنے تھیلے ہوتے تھے لوگوں کے کپڑے کے. لوگوں کو اس طرف آنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی سی برسات ہوتی ہے, شہر میں فلڈ جیسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. ہم سیوریج پہ جب کام کرتے ہیں, ہم نالوں پہ کام کرتے ہیں, تو ہر جگہ سے پولیتھین ہی نکل رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن رہا ہے شہر کے لیے, ماحولیات کے لیے. عوام کو بھی چاہیے کہ اس سے دور رہیں, اس کو اوائڈ کریں. جس طرح آپ نے بتایا کہ باقی چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوتی ہیں, یعنی مٹی میں مل جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. لیکن پلاسٹک جو ہے وہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتا ہے, یعنی وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذرات ہوتے ہی ہیں اور وہ مستقل طور پہ ختم نہیں ہوتا, اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کا. اینی تھنگ جو آپ کہنا چاہیں ٹورڈز دا اینڈ؟ بس مجھے اپنی عوام سے, پبلک سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پولیتھین کو اوائڈ کریں. یہ آپ کی ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے. اگر یہ ہم نے ابھی اس پہ عمل درآمد نہ کیا تو ہم شاید اس کا خمیازہ بالکل بھی نہ بھگت پائیں. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے پاس, مجھے لگا تھا کہ شاید ہمارا یہ سیشن کلوز ہو رہا ہے, بٹ وی ہیو اے کالر رائٹ ناؤ. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی. سو کیا ہم بریک لے رہے ہیں یا اوکے؟ سو ود دیٹ ایک بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.